Rosh, can you send cotton wool shnam? Rosh, to Bauer and cotton wool, please. Jeez, can I make it later? I can do Tada go alone. Tada. Oh, you're right. Did I go hard to just puss her to shachten? Just arblema. Get her in a minute. Just fog her in, please. All right. You're my fear, you know. Anyway, you're calling very in the water. Scargum with sear on the laur agus sear on the screw, yeah. You mean I'm fan like make your heart. Mes ook je daar kader al gehoord naar zijn gang. We gaan er graag aan mag. Roosje. Oh, Roosje, ken je mij hier laat? Oh, doe maar samen de hele dag dus Sinead de kant. Oh. Nou, hebben we gewist hoe heen Steve was. En dus. Get the ins too cared. Just in a school, man. Get the me here, lad. Dat ik heb ik wil mijn zoon. So look at Dave, Ernie. Oh, na rogala. I didn't see a confounding for a couple of ages of each chat carton. What's going on? She must have had on the radio. Had the curator deal. Yeah, well, kicking up in course there, come on. Vi ska bara. Dolman där det finns strossuges fivruger i med ramnjevne. Well, our lives are like Elo Notch fed their shachtene. Ha Harley and Charlie. Van gewek me. Immer tsartiti haig de hine. Maar shaggy gashin carries us hard. Agus, oh, glaman tacht doen. Unexciting our fat. Vernie, each other for the shade. Ah, hele dat we rash. Ja, han maar asher trainer dit. Well, ta sulam guruk me Daniel aan aragut. Oh, kent het. Ta jakkaling na kwil. Dat is galante. Agus de vishiana o shulgutje na crow. Hi maar. Well, ni ratu ag Jenno me John Arch and rather horse there shul. Shinna this best fim la clear and jowl trocht. Oh, en Garten is nog het. Tan romantiacht gehard snare gorinnikin. Nancy de Barca? Komse. Ah, shit, gehalin. Ah, Daniel. Liste gwif. Ac wil an far sin cho kinalta agus chotischkenach. Well, Tamil Samson tirach mar hele. Wat het beetje gewoon romantisch sin skati. Gehari no nach met sules. Tiger lilies. My favorites. Well, in real chui. Barca mi de charinischke. Heel lang goeie she kans gebien 10 van voor blachni wai fair ready of. Lalies on Tiger more like you, Vernie. Listen, we'll all get go hide coffee. Well, bhála amach tá scoil déana agam. Take me out. All right. Slán. Oh, yeah. Oh, Brenna, Bronner. To run up side. Look like it's scammer in Ishtam. Arish? So is Daydreamer Cartoon Martian? Oh, well, yeah. Well, Branch came in Terence now. Oh, God, the overactive mind, I could say well. Well, being there, I'm sure the course the Iblet said on the technology highway. An information super highway is still a tall guest I get to Sheelam. Yeah, she not a guest. Well, sure. Grandma get anyway. So, did this go over the lab lotion? God, my favorite fall away more on heart than show. Well, said to him by the vlog. We must go over radio public. Can't push that line tour person, Tom McKeith. I'm keen to get you the tour person of them, all right. Well, sure. Grandma get reached. Right, well, bid you back him out. You're Beijing Becky. I thought all that, sure. Come and shake a gimmist here's the Scottish if my count on the pregnancy test and what? No, Rina, not Ian. Roosje, should I borrow you now? At a light waches at Kinte. Rina, thanks. I just. Yes, no, I'm Ian. When I kept on the good chance on, come here nach will to soul. Was golim die het voor je hadden. Rina, no, I'm Ian. Okay, it's shit. Look, borrow it's back in mocht now. But to join gaan scan. You make your rock on Charlatine. But how? I just have it over my gut to get vehicle under the keys.
Oh, tú cínta. Yeah. Mae'n just gyr fel am hyn. Right, Benny. Well, fi mae hyn I cap o gyfeith mwyd tosw na team nights reist. Wrth y tacht yn beidr, eh? Mesto? Yeah. Wel, gyperson Jack, ní ceapan go neibreach se. Bí a gcóirlach hín swain na thuirsair na hagann siad isteach seo. Tás a dhéana dhéangs. Yeah, wach, si gan na fógriach dar sin fiala mwyd na haid isteach, fysio? Muintir na háite? Sí. Tá cíis agus lasagne exactly cóps an gan chainte rud a belle. No, tá mis ceappa go chorgan dírusteach ar a bhí tradiisiúnta. Tás head, Irish stew, bagans gobaiste, cinál sin rudda. Sin rud a harnas na thuirsair iste. Benny, cama arana. Míhal, gal a second. Tá mé hénig Jack díircha play bí a chlár chuir a chéile an hain saora, agus bhí mit a smainú dírusteach ar bhí tradiisiúnta. Cad a heappa? Wel, heb gyda hogan Japan, na chwl siaintlach ag Jack yn y play an audition. Wel, gyda'r siarad fi mae ger ar Eitach. So, tá sé lug socrí mar sin. Jack, faglam sa agus camarút ní staach ag na clódarí go gairid. OK? Oh, míal. Leit na chocolate zesta sin áling eile. O, siwgr o ferni rwy'n mae derm o glanar. Míal, tás a go mágul Eileen na fantlin fe couple lá, agus is brala na chocolate sin. Slán, go chomáid. Cos le bhfuil mair a cinnta duna cint. Cuair han si seo? Ó thug fear cinn seachta nó do chunnit. Céhhaid donnig si de híle, ha? Fear cinn fi one night stand at leis lá clíbe. Siús ras sin nach go mar sin sa sac mar sin. That though, for flip's sake. Tá trochú mar takeí ort ó bháidin. Cumán na híle, arlumm céhhaid donnig siad. Scail de rún na líamhain. Feic mar báil siú. Oh, yeah, slán chtína. Ti'n sort spennad hynny si? Si all right, stoi. So, céhhaid donnig si de híle, ha? Das y dor o Tilliam. Na rydw y wair lat I o dy gwsa'n hynny mas greu I niel. Ag súl, mága tatu. Look, ní sé cínta fós. Ach, ní óg sin pregnancy test a charid. Oh, yo. Oh, Yowl is right. Brenna, kam du meteen van chormach as amach. Maar niet misschien wel dat ze brachtig ken. I mean, de fek dat je gaat zien de gele. Ach, nach mí moet je aankoren brenny wees. En die, maar kan ze wel extra chormach. Niet eens die omsje met Moami. Vos renos. Dave Bocht. Dave Bocht. Dat kan je ook Dave. Ik zou zo doen in die alles in the first place. Mastu a chart mar leis. Ní éite tú Eddie. Ní tú rolle ingdene. En dan je moet even kiezen wil she's toe. Wel, ní higann se céim fánach dhéana sí an friggin test sin. Nach meis níos mar de me éiste go cínse. Beidir nach bhfuil paranoid. Dat ben ik weer maar rolle he. Ach, het kost nog eens je geren hier nog lustig. Especially mas droog skeleton. Hey, ik ober go Gian fecum. Hi Dad. O, vi sam go soccerach tú síos agus go níroch tuir na Laura. Hey, smíhar, ní annach cúpla mí agus an sin, the world is your oyster. Agus róise, tá sam nach nearm is seo cumininic agus becheart gomach. Tá mé an bróda lesad. Tuiginn tú sin. Yeah, Dad, take him.
Hello, Radio Pobl. Oh, that's it done. Yeah, fuair. Just this event. Shall I take you? Well, na bit as an war na school to go in new showman do sa half free to all. Well, I had to go to Vanna, Daniel. I have him son the Scarabee. Shay, and Chamerson day he kent you, Mr. Barry. Carky lost long before. So, vond ik precies die eigenlijk op punten heen? Ah, je van arm, maar dan. Als je nog eens nog gaat doen, derde schachten naar de green. Ja, wat je een gram mee wil. Oh, zo weet u dat in een kindsmachine. Ja, maar knielen. Dan meen je lekker hard te aarden, ik noedelen. Kun je hier, was de kantje daar? Niet aan het er een deurtje te over slab, hoor. Nee, het is goed mee. Had het te leeg hier, You're on me. Wel, niet vast gaan we bij. A beter dan jij hier. Wel, niet te schiet jazz. Als je te schiet aan jazz. Oh, Denise. Ja? Me hack neer bear valt hier staan, Janish. No, welke van het lacherig like er leidert. Zie, dan moet de zaak roog nu freshen. Ta dinner de tamana het met chain. Okay. A real to mac. Ja, het kan go session kan overfreshen. Wel, wie misschien nog wel like op het jonte. Wel het haklom. Oh, nee, sagam Denise. Go on, Neil Belch niet zwaarder de ski liggend. Okay. Well, okay. Tá cúpla just tilteagam stofa. Shit ain't Jack. Bhí ar fan bhád in istó. Shit a dare she to look there now. Well, idir me héin Wayne Eileen. Níl rudí roád as go Daniel an cólach sin tras an mór. Ní lean sé sin bhád. Eileen, tá sé hééis chud price na íslu. Scha míhall rud céanaana. Níiad míhall lecht reile cin sin commórtas. Sure, ní lena nach cólacht bheag. Creidwim sa é Fernie. Ibroi achan amach díomh. Tá is gom sa rud na go faoin Daniel céna. Ó, cé a gistad? Well, chuir mar seocha. Tá go leor a chu dearagaid in eiste aige, ach tá go leor overhead a gceist. Is cumáile sin tá furin le néchaige. So, ceapan tú go mé míhall cear leir, amachchan se? Ná bórda cligan faoi cuasaí airagaid a Fernie. Ní bheith si dachhain ag Daniel lena do ráid leis na price na ísle sin a bhád eile. Nis, me deacail agad. No, ní bheith Eileen, camará leis café róna. Thar is seo leat, ní mar ói cin eile hú. No, tá Eileen. Ach se feic má háil sa bleis ar ballthú. Na dín dearmar gún míhall cocra chud a cinint an specialta húna nacht. Well, fanna mis sin tear fá tamil eile. Tartin rim lórte denna cinse gan mar. Ó, bhfuil cear leir, slán fáil. Na si is sai. Níor irma in lachar lei sin. Is féile cean ór a cha sí sam ar a vestú ré. Becheacham nach Southern Angela nach dastíon lechaide be ó Denise nach sí róte martáí well. Sinna idir na lads a réchaí. Siad na sean deoch níos fear a haig. Mar dúirt mé, nu a vest sibh ré. Wel, wil toch gewoon heel agam? Wel, tá cas an nóha landalte. Hé me se go me se láat na méan seo? Ik dacht toen schon nog wel. Had ik mijn simpele peace offering. Wel tá maine láirte. Har een hele. Kert art. Éis ra ten, go dé tart? All right. Habar amach e. Kert aan mij kert. Níl dhémar is ceart. Go dé faoi a bhíar siúlgur is na flucan blahanna. Bhí man néir se scoine nátíú nar landal bucéis a is deasa jafi. Brianna, sfidel am sin ar fád vino. Well, ní fáile go sa bh a hasún seágéis se le do leiscilta. Just éiste mar fá nóma de hele. Te an gúil tú gortaíach. Ní lánach go réir me chu centach sin. Ó bí ha gannárathe? Níon da Judas. Wel ní sé sin féach sa smátá a dé. Brianna hílan, ní me gur in rud atá idir na cháile. Tá sé specialta. Hí me gur airta mar a chéile. Well, seo a go bhí na mé bhí amide? Má habar é sin. Rud ar fád faoin na blahanna. Hasú míad a chur thugadteach, mar a dearmid dar me chu centach sin is bhí an bóce chuir gnántí chumá. Óid as a ceanta, ó sin cin mai. Cumána hílan, ní ána mé éon thora sé. Níor sé gceist am úgartú. Bhí me sé geirí go slochan tála suas ma. Ná sé geirí fáil am hatach tú ar a bhaidú. Ó barna bíoh sa go dé mar bhí me si. Well,
Cén freigar thug tú dé? Tásúla gom go rééis tú gur thug mé an ar a chuid. Dent me an tí? Well tá an bert nach chuid sé sin fir. Ban Christa mar thu. Daine me gláan, Tá tú lán balbáin. An ar na sin inis. Ach thug mé ar a bháid nar thug. A flúr na maidin. Thug sem. Hey. Idir tú dead a fós? Tá pot a jazz soup chuta sí sam. The favourite. No thanks. So Donnig dead ní said fós? No. Good. Tú meis go droch ram sa drénos. Brenna, tá sam grútum nach tú geir pregnancy testí an óiseach. Fu me cean rénos. Look, ní me geir brúchar na teach. Ní le cepan go bharga tain. Allach an íne. Er is net feitjes in haar binnen. Sa seo mílte bhirní. Sa go roiin na búm bhróige. Well, fága sure, réit mis ruúhín sin ar thugsíisteach. Ach ní seo féráil bhirní. Bhí a gailí nunscro mar réiteach tíine ar anniu. Níl le cuma, Tá neart sa bhrís ar réchama. Mór a más chuid fancy chocolates in is. Well, féit si bheit ar ball mar sin. Coile. Cén tá tú sí sí? Sam, hartar a sé seans. Sé? Tá sí híos ó chuil? Na rúba le gra cruniú cíns le bheice. Ie, ach tá a colifón. Na bheit sí bréir fóns glúchuir. Fíl, tá a tain déach na business meeting sin leach a rá. Brenna, sure, tarmsa sin. Sa sí hasas, crech mis sús náite. Sure, tá sacr telína sin récham nach chuil? Agus féit na chocolate sin ascailt, má tá tráneara. Ie. So, cean eile mar sin. Ah, yeah, sure. Ní war siimiid. Hei, well, nach sé seaisteach. Níici mar tú las cin mí agus. Cas mórta le céanna fao ró. No, na bhfuil an tálamsa. Goia, mé deachchas linn. Ó ja, bhrálam cean, pinta legar. Grant, pinta legar tis. Ítach. Well, feel like we'll see me cín second nó tréanas. Mes túnis. Oh, sure what she ban ort. Sprans stumpi sure Ní an déimeach. Cares. Nach cad brenn nach hol. Colja. Tá cos bháin haar táiseach na right? So just Quintus charms agus bingo. Slap fos nach dat. Mi sure it mac. Ní lords when you tacked out of the Russia. Stoch gur expert tasanna. Want dan mis is in Spain hos geskipu aan mars. Zeg me skipu wet. Éislata. Kir dan shirt. Cid orm. Is a kaint fi hwnna atá tú, ní fi asla cinn stiach ngart. Cart se fun muisc orm scati. Tá ba mis hosin is bheith an chóramach faoin gná cólóidir a chuneáin. Tí tú leit me? Ní hiigem, ach gur mágad. Weil iad meach go chóleart. Cailín óga éidir múl mar thú. Tá mé cinnte gur chóla tú faoin goch agus faoin gui a merin si thomh inead éon eile. Agus? Agus, well, ní mar a síltear bítear a gcónaí. Well, in is a haig, ní éon birdwatcher mé. Ach aníon pigeon nuair eicem ceann. Céir a glítar chun is ríist. Nimh na spéire, sílam. Tá heilú pepper léir agus sópa dhéas daon sin. Alzheimer's tá tíochttar a bhean, nach chulas a taon cáil stór. Agus teis agus suúil me sift sa háart. Mará, ní hín sa bí nach mín an fápéir fágus a teile teach. Da ní teart a muil a seán an é.
Wel cí. Mis, ní fear handbag an ní mé. Choraic meg dainn tearta. An héiclim smúitiú cí. Well, oscail leis breanna steachán sí túach céile sé. Well, céile sé. Eileen. Eileen Lynch. Well? Róise? Níl sam. Camas fanlacht cwpl nómad. Hi. Bronner, make up a journey. Well, is cosal bhfuil níos mó simáda a chuid ána mar atá ar céile. Tá sé sin pathetic. Ó, an bhfuil is. Is mína tú riomh ar glíocha chum fiúla ar ágamecht tú dearnach. Bhí mé sáte ba béirechas, agus ní raigh mé an Thomas Lánam. Rinne mé héin íor glíocha chuirt, fi sé múg agad. Mar gra golóir le déine agam, agus rénos níle mar cála-nacht. Bhfuil tú cin sin ar thug tú ihar an tíad a Jerry. Nach bhfuil meas ar bethe ar má gachtúir. Brenna, Tom téintear se an argon seo. Just níle man an gáile. OK. Tá sé nám. OK. Ó rinne ní héitime. Héitime breanúir. Ó tú cearm sa breanúir? Look, níl annach bhfuil imníar an fút. Tá sád cén críon airm faoin Jerry sin. Agus duine go chuid áthir Evans. A cén fá go riil sé ar an áitseo. Tá sam go bhfuil ulterior motive an mastard. Well, níl croúnas ar bethe agad bhfuil. Brenna, na ceapan tú go tú fáil beag an paranoid fao searfad. Would you blame me? Beidir go ceapan tosa go angala, ach tá sean aithne amsar. Tá sam, ach ní fed le trácht fad a dhéanaar an am a háart. Ar leid tá sé daile le naib. Sé, tá súla am go bhfuil ar bháilín héin. Is doctor mé. Cínte tá mé an daile le seo go profisiúnta. OK? OK. Chálaí na gom. Céird? No way, is má goma. Cos bhfuil dermad cíntianta. Cos nach neáin me garta. Róise. Tá na del teiste a ní bhíon ar leibe le choirbe. Róise, tá sé positive. Díras an bu go dtíana sí. Ach tá dead go le blach go cháil an seach. Well, ní chaith sé áil amach. Má higann tú leat mé. Gin bhile.